Guys, good evening. Magtutorta pa ako talong guys. Ayan, 3 pirasong tutortahin ko. Ayan guys. Madali ang luto. Ayan. Good evening everyone. Thank you for watching. Ayan, cooking time. Magtorta tayo naman. Ayan, tortang talong. Kaysa bumili tayo, magluto na lang. Ayan, may natira pa palang balat. Ayan. Ayan guys, mikos-mikos ang egg. Ayan guys, torta tayo ng talong guys. Ayan. Hello everyone. Thank you for watching my video. Ayan. Luto naman tayo ng torta. Ayan. 3 eggplant. Ayan lang guys. Thank you for watching my video. Ayan, hagad ko na guys. Dito tayo nakapag-ayos. Busy-busy si Inday. Ayan. Ibabad ko na sa egg para may lasa. Yan, imamarinate natin sa egg. Sa itlog. Yan, tapos mamaya pipirituhin ko na. Yan, 3 peraso lang naman siya guys. Ayan lang guys. Thank you for watching my video. Ayan. Luto na naman tayo. Tortang talong. Ayan. 3 peraso lang yung lulutuin ko kasi si Jenjin lang naman na mag-uulam nito. Yan guys. See you next video. Bye!